प्राची द बिझनेस दिवा 2026 7th एडिशन ऑफ GCC हातून पार्टिसिपेट केला. कसो तुजो ह्या हातून एक्सपिरियन्स खूब बरो आशिल्लो आनी ह्या प्लॅटफॉर्मा थ्रू आमकां आमचे प्रॉडक्ट्स दाखोवपाक गावले. जशें तुमी हांगा पळोवंक शकता आमचे प्रॉडक्ट्स आसा गोवन कुणबी साडी अलॉंग वीथ अदर गोवन ट्रेडिशनल क्लोथ्स. सो आमी रेंटली बिझनस आसा. रेंटल आमी कुणबी साडी दिता अलॉंग वीथ देट ज्वेलरी आनी हेअर एक्सेसरीज आसा. सो अंडर दॅट कुणबी साडीचो आमचो रेट येता ऑलमोस्ट 1000. ताच्या भितर तुमी ते घालून आमची गोवाची कल्चरल हेरिटेज तुमी एक्सपिरियन्स करूं शकता. आनी तो आमचो मेन मोटीव आशिल्लो आनी बिझनस टिमाचे थ्रू आमकां हो प्लॅटफॉर्म गावलो की आमी ऑल ओवर गोवा आनी रियली थँक्यू फॉर दॅट. तुवें बिझनेस दिवा कशें कळ्ळें तुका हें जाता म्हणून बिझनेस दिवा? सो बिझनस दिवाची एडवर्टायज येयली आनी म्हाज्या मम्मीन म्हाका सांगिल्लें की दिस थिंग इज हॅपनिंग, वाय डोंट यू पार्टिसिपेट. सो मम्मीचें आयकलें, ब्रोशर पळयलो, म्हटलें वाय नॉट गिव विजिबिलिटी टू माय बिझनस. And because of that, I participated, and it was quite a competing event. We had 70 लोक आशिल्लीं फर्स्ट राउंडाक आनी आउट ऑफ दॅट म्हाज्या कॅटेगरी विच इज द स्टार्टअप कॅटेगरी आमी 5 जाणां फायनलिस्ट पावली. सो त्याच्या थ्रू म्हाका येवपाक गावलें म्हणून खूब मनाक घालूशी आसा. सो देख फिनाले चालू आहा, सांजे टायमार फायनल आसतलें. जेन्ना राउंडाक फर्स्ट राउंडाक आयिल्ले तूं 70 जाणां आहले म्हणटा, सो तेन्ना कितें चॅलेंजींग आहलें? लायक भंय दिसतालो की तूं फर्स्ट टायम हें केला पार्टिसिपेट? एक्चुअली ही माझ्या लायफाची फर्स्ट बिझनस पीच आणि आयज म्हाका एक कॉमेंट आयकूंक येयलो दॅट माय बिझनस इज युनीक अँड दॅट विथ माय कॉन्फिडन्स आय कॅन टेक इट फॉरवर्ड फॉर एट एनी स्टेज. सो फर्स्ट जेन्ना आमी येयली वेन वी एंटर्ड द फायर बिल्डींग समवेअर अर्लियर दिस मंथ आमकां दिसलें की बाबा इज इट गोइंग टू बी टू सिरियस or something like that, but they were very accommodating. आमकां अशें दाखोवन दिवना की आमचो फर्स्ट टायम आसा आनी कितें खूब आमकां बरें समजून घेतलें तांच्यांनी. आनी आफ्टर दॅट आमकां एक मिड मातसो धाकटो ट्रेनींग सेशन कसो आसता की हाव टू मेक इट बेटर एंड हाव टू टेक इट फॉरवर्ड. तुमचे प्रेझेंटेशनची स्कील आसा नाजाल्यार आनी कितें तातूंतसो तांच्यांनी आमकां हेल्प केली. आणि एक प्राउडली म्हणू शकता जेन्ना आमी पयल्या दिसा थंयसर गेल्ली आमच्या फर्स्ट बिझनस पिचा खातीर जेन्ना आमचो बिझनस सिलेक्ट जाल्लो, वी वर द फर्स्ट वन. आणि मॅडम वेदा वॉज वेरींग अ वेडिंग गाऊन. सो तातूंत ती फूल अशी चलवलेली अँड आय थिंक आवर विज्युअल इम्पॅक्ट इज वॉट मेड आवर प्रोडक्ट युनीक अँड विच इज गोइंग टू मेक अस व्हेरी सक्सेसफूल. जशें म्हणलें की तुवें फर्स्टूच राउंडाक तुका फीडबॅक बरो मेळ्ळो की युनीक आहा म्हणून बिझनस. सो युनीक आयडिया तुका कशी आयली? युनीक आयडिया आयली कित्याक म्हाज्या एक्सपिरियन्साच्या थ्रू हांव गेल्या वर्सा जपानात शिकतालें आनी ताचे पयलीं हांव फ्रांसात शिकतालें. आनी तेन्ना हांवें जेन्ना जपानांत पळयलें की लोक थंयसर ट्युरिस्ट लोक चडसो तेंचे ट्रेडिशनल किमोनो घालून जॅपनीज किमोनो घालून मॉन्युमेंट्साचेर फोटो काडटा नाजाल्यार आनी खंय पळोवपाक वयता तेन्ना तेंचो ट्रेडिशनल अटायर घालता. हांवें चिंतलें की बाबा गोवा बीइंग सच अ कल्चरली रिच स्टेट, गोवन हेरिटेज आसा, इंडो पोर्चुगीज हेरिटेज आसा, इंडियन हेरिटेज आसा, आमच्या कडेन इतलें सगळें आसून आमी कितें कशें करूंक पावना. ताच्या खातीर आमची कुणबी साडी जी आसा तो म्हाका फर्स्ट प्रेफरन्स आसा. ताच्या मागीर एवरी वुमन would want to wear a white color gown, not a wedding gown but a white color princess like gown in their lives. आणि त्यात म्हटलें की वाय नॉट इन्क्लूड आमचे धवे वेडिंग गाऊन आसता तेका कित्याक आमी घेयना इन्क्लूड करून एज अ प्रोडक्ट. सो ताच्या थ्रू आमी जो स्केल अप केलो. प्राउडली म्हणू शकता जेन्ना आमचो फर्स्ट पायलट लॉन्च आशिल्लो तेन्ना 3 वरांच्या भितर आमचे प्रोडक्ट 35 बायलांनी ट्राय केला. ईच प्रोडक्ट ट्राय करपाक बायलां रावतालीं. वेटींग आमची आशिल्ली ऑलमोस्ट 10 लोकां वेटींग रावतालीं पण आमचो प्रोडक्ट ती ट्राय करून वयतालीं बिकॉज इट इज अ ड्रीम की बाबा आय वॉन्ट टू लूक लायक अ प्रिन्सेस, आय वॉन्ट टू लूक लायक अ क्वीन इन दॅट गाऊन. आपल्याक आपली ट्रेडिशनल कशी ट्रेडिशनल लायफ आसा जी कुणबी लायफ आसा नाजाल्यार कुर्दीन आसा. कुर्दीन इज द पोर्चुगीज ट्रेडिशनल डान्स अँड ऑल्सो देर इज अ अटायर विच कम्स विथ इट. सो ते लोकांनी ट्राय केले आनी ताच्या थ्रू आमी आमचो बिझनस जो आमचो फर्स्ट पायलट प्रोजेक्ट आशिल्लो तो लॉन्च केलो आनी ताच्या थ्रू आमकां पॉझिटीव फीडबॅक गावलो म्हणून आमकां कॉन्फिडन्स आयलो की आमी आनी फुडें वचूं शकता. ह्या बिझनस दिवान बाकीचे पार्टिसिपेटांक तांचो बिझनस पळोवन तुका कितें शिकपाक वा मेळ्ळां जें आमच्या वांगडा शेअर करूं शकता? हय एक्चुली हांवें पयले म्हाज्या कॅटेगरीन सद्या आतां 5 जाणां आसा आनी फर्स्ट बिझनस आशिल्लो खूब मोटिवेटींग आशिल्लो. तातूंत तांच्यांनी AI आनी कोडिंगचे जे न्यू ट्रेंड्स आसा
इन द डिजिटल सोसायटी ते तांच्यांनी दाखयलें. सेकंड आशिल्लो कोणें नेटवर्किंग आनी स्केलिंग कशें करप ताचेर केलें. व्हेरी मोटिवेटिंग टू सी वुमन एंटरप्रेनर्स कमिंग अप अँड पिचिंग देयर बिझनस इन फ्रंट ऑफ अ लार्ज पब्लीक. आणि अशेंच जर आमची कोण खुबशीं बायलां फुडें येयलीं म्हाका दिसता की गोंय आमचें आनीक व्हडलें स्थानार पावतलें वेन इट कम्स टू वुमन एंटरप्रेनरशीप. तुजो जो बिझनस आहा न्हू फॅशन आनी लायफस्टायलाच्या आदाराचेर आहा. फॅशनाचेर तुवें कितें शिकला वा कितें तुजें इन्फॉर्मेशन तें तुवें स्टडी केलां? ओके, सो फॅशनाचे अशें पर्टिक्युलर डिझायनींग कोर्स बी कांय करूं ना, बट आय होल्ड अ मास्टर्स इन फ्रेंच अँड प्रॅक्टिकल स्टडीज. सो वेन हांव फ्रेंच शिकता ऑटोमॅटिकली अ पार्ट ऑफ मी इज स्टडींग द फ्रेंच कल्चर, द फ्रेंच फॅशन. आणि म्हाका म्हणटात की पॅरिस इज अ फॅशन हब. इट्स लायक द मक्का ऑफ फॅशन. सो जेन्ना हांव म्हाजी लँग्वेज शिकता नाजाल्यार इंटरनॅशनली another degree which I'm doing is Masters in International Studies, and how international trends it comes in my touch. So ताच्या through हांव पळयता की बाबा digital trends येयला आसा. Maybe I don't have a fashion degree, but I have a fashion sense, and I think with that I have been able to scale up this business. The business दिवा 2026 आनी तूं फिनालेक सुद्दां पावला. फायनलाक पावतली अशें दिसता तूं? फायनल राउंडाक पावतली अशें दिसता? फायनल पावले? आतां कितके टफ आहा फायनली? टफ एक्चुअली जर हांव चिंतूंक गेलें, आय हॅव डन माय बेस्ट. आय हॅव ट्रस्ट इन माय एबिलिटीज, कीपिंग माय फिंगर्स क्रॉस फॉर द बेस्ट टायटल. इन केस तूं जिखलें जाल्यार तुका कॅश अमावंट मेळटलो. तो कॅश अमावंट मेळटलो. तुवें म्हणलें की फर्स्ट टायमूच तुवें पार्टिसिपेट केला अशें. तो कॅश अमावंट कितें करता इन केस जिखले जाल्यार? वेल, कॅश अमावंट जेन्ना गावतलो, आय थिंक आय विल स्केल अप द लिटल बीट ऑफ बिजनेस वीच आय कॅन. बिकॉज जेन्ना आमी फर्स्ट आमची कॅपिटल इन्वेस्टमेंट केल्लें तें म्हाज्या स्कॉलरशिपाच्या पयशांसून केल्लें. सो म्हाका दिसता कॅश अमावंट आतां गावलो, आय कॅन गेट मेबी 2-3 मोर ड्रेसेस और 2-3 मोर गार्मेंट्स इन माय कलेक्शन. आनी म्हाजी जी बिजनेस स्केल करपाक म्हाका मागीर ती मदत जातली. तुज्या बिजनसाचें नांव सांगचें आनी तुज्या टिमीन कितके जाण आहा आनी कशें मॅनेज करता तुमी? वेल, म्हाज्या बिजनेसाचें नांव आसा थियो एंड पेपर. तें म्हाज्या 2 माजरांच्या नांवाच्या थ्रू डिरायव आसा. वन कॅरेक्टरिस्टीक वीच वी आर व्हेरी हॅपी वीथ एंड वीच वी हॅव ऑब्जर्वड आमच्या घरांत इज दॅट माजर कितेंय जावं ते बागाक सुद्दां धांवसून मारून सो दॅट कॉन्फिडन्स इन द एलिगन्स जो आमच्या माजरान आमी पळयतात तो ताच्या थ्रू मोटिवेट जावं. मेबी आय एम अ कॅट पर्सन बिकॉज दॅट इज ऑल्सो वाय आय हॅव नेम्ड इट. अँड करंटली आमच्या टिमीन आसा हांव, आय एम द फाउंडर. Along with that, we have our ambassador, Miss Veda, and jenna गरज पडटा तेन्ना आमी स्टुडंट्स इन्वॉल्व करता ऑन द बेसिस ऑफ द नीड. सो आयज म्हाज्या वांगडा 2 ऑन ओकेजन बेसीस माय 2 फ्रेंड्स ऑर स्टुडंट्स आर कम टू हेल्प मी विथ द मेकअप एंड प्रेपिंग अप. सो स्लोली आमी स्केल करतली. मेन मोटीव आसा आमचो की बाय आनी जेन्ना आमी स्केल करता टुरिस्ट एरिया आमचो मेन एम आसा. आनी ताच्या थ्रू आमी लोकल सेल्फ हेल्प ग्रुपाच्या बायलांक चड प्रोत्साहन दितली की ती येवन हो बिजनस आमकां हेल्प जॉयन करात आनी ती स्वतार एम्पावर जायात, आपलो लायव्हलीहूड वाडयात आनी फुडें सरात. प्राची तूं वेल क्वॉलिफायड जेन्ना तुवें एक डिसिजन घेतलो की आपूण बिजनसान वयता आनी ह्या युनीक हितून फॅमिलीचो सपोर्ट कसो? खूब जाणांक कळना युनीक जेन्ना तूं कॉन्सेप्ट घेवन फुडें जाता स्पेशली इन बिजनस आनी फॅमिलीक समजप मातशें डिफिकल्टी. सो कितें आहलें डिफिकल्टी? वेल, एक्चुअली फॅमिलीक कन्विन्स करप इज आयदर द इजिएस्ट थिंग ऑर द डिफिकल्ट थिंग. म्हाज्या केसीन इट वॉज अ मिक्स ऑफ बोथ. आय हॅड टू कन्विन्स माय पेरंट्स बट नॉट की बाबा कशें कितें, बट तांकां एक तांकां म्हाजेर विश्वास आशिल्लो दॅट आय हॅव अ क्लॅरिटी इन डुईंग दीस बिजनेस. अँड बिकॉज ऑफ दॅट म्हाका फॅमिली कडल्यान सपोर्ट गावलो की बाबा तूं फुडें सर, कितें हेल्प जाय आमी आसा, कितें कमी पडलें जाल्यार आमी आसा तुका, तूं फुडें सर. वी सी अ व्हेरी गूड प्रॉस्पेक्ट इन दीस बिजनेस अँड वी हॅव फेथ इन वॉट यू आर डुईंग. सो ताका लागून फॅमिलीचो खूब प्रोत्साहन आशिल्लो. प्राची तुजें फूल नांव सांगचें आनी तुजें एड्युकेशन क्वॉलिफिकेशन कितें आनी तूं खंयचें?
आनी इन शॉर्ट अबाउट तुका आनी कितें सांगचें जाल्यार सांगचें तुवें. ओके, सो माझं नाव प्राची प्रशांत केकर. हांव करंटली मागीर डबल मास्टर्स करता इन मास्टर्स इन इंटरनॅशनल स्टडीज. सो ताच्या पयलीं हांवें बॅचलर्स इन फ्रेंच अँड फ्रँकोफोन स्टडीज केला फ्रॉम गोवा युनिवर्सिटी, मास्टर्स इन फ्रेंच अँड फ्रँकोफोन स्टडीज फ्रॉम गोवा युनिवर्सिटी, डिप्लोमा इन European and British affairs, French and European affairs from Sciences Po Lyon, which is in France. ताच्याच भायर हांवें जपाना वचून निहॉन युनिवर्सिटींतल्यान सर्टिफिकेट कोर्स केला, ताची एड्युकेशन आहा म्हाज्या कडेन. Along with that, I also am a language trainer and a French interpreter and translator. So whenever we have French Navy coming in sometimes, I help them interpreting a few things when it comes to their local travel in Goa. So there's asa. Tacha bhair, I have interned for a few think tanks globally, internationally. So that has been my educational background. However, maka अशें दिसता की with my educational background and everything, having a business to step up and try a new avenue is something which will help me on a longer run. आणि ताच्या खातीर, and I think that is what basically I would like to say. तुका आनी म्हाका विचारचें दिसता, हायर स्टडीजान तुवें मल्टिपल थिंग्सान तूं हायर स्टडीज शिकला, आनी कोण स्टुडंट आमचो आहा गोंयचो हायर स्टडीजान फुडें शिकपाक पळयता, तुज्या कडच्यान कितें मॅसेज आसतलो एज पर युअर एक्सपिरियन्स? Well, we have Miss Veda with us right now. ते सध्या MA हिस्ट्री करतात and ताचो एम आसा की ते फुडें वचून मरीन आर्किओलॉजिस्ट जावचो. इन इंडिया करंटली आमी तरी पळयना की मरीन आर्किओलॉजी एज अ स्कोप इज कमिंग अप, बट आमची जेन्ना आमी कोस्ट लायन पळयता जी ऑलमोस्ट 1000 किलोमिटरांची आसा, तेन्ना जेन्ना आमचे जे एन्शंट मॉन्युमेंट्स आसूं जाल्यार एन्शंट कितें प्लेसीस आसूं जे सबमर्ज जाला, ताच्या हेतून तांकां फुडें सरपाक खूब स्कोप आसा. सो ऑल द बेस्ट टू एवरीवन हू इज पर्स्यूइंग द एड्युकेशन. I believe that a person should always be a student, seeking knowledge always and never stop learning.